በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብፍቅሩ ብለውሃቱ መለኮታዊ ሓለውኡ ሓልዩ ክሳብ ዘሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ስለዝሓለወናን ስለዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን نزل على معلم نزخر سمو يخون تغاتاتالي تمهرتنا أبز أمزي جميرنا يزلنا مزمور مريم بزبلار استي وانجيل لوكاس معرف حادي خبر بعن شدشن كساب حمسان حمشن زلو إنان مهار زلنا لما عنتي شاد شاي كفال كن رئينا مالتيو بزق قال زي غير እግዚአብሔር ንኹላትና ከከምቲ ዝግባአና ገይሩ ክምህረና ከለብመና ክምዕደና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ኣብ ሓምሻይ ክፋል እተሓያል ዓበይቲ ነገራት ገይር ለይሞ ስሙ ቅዱስ እዩ ብዝብል ርኢና ነርና። እቲ ዓበይቲ ነገራት ወይ ድማ ዓቢ ነገር ዝገበረላ እግዚአብሔር ንድንግል ማርያም እንታይ ምዃኑ እቲ ነገር ስጋውየ ምዃኑ ኣምላኽ ኣብኣ ምሕዳሩ ካብኣ መውላዱ ምዃኑ ርኢና ነርና። ለማዓንቲ ድማ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ ዝብል እንክኸውን እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ቅድስት ድንግል ማርያም ንሓይለ ኣምላኽ ኣመስጊና እቲ ሓያል ዓብይ ነገር ገይርለይ ኢላ ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪኡ ድማ ናብዚ ኣቐዲመ ተቐስክዎ ምሕረቱ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ነቶም ዝፈርሕዎ እዩ ወይ ድማ ኣብቶም ዝፈርሕዎ እዩ ኢላ ካብ ናይ ገዛ ርእሳ ናብ ኩሉ ህዝቢ ትሰጋገር ማለት እዩ። ኣምላኽ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሕ ኣይኮነን ዝሰርሕ ምሕረቱ ንኩሎም ዝፈርሕዎ ከም ዝኸውን ወይ ድማ ናብ ኩሉ ህዝቢ ከም ዝመሓላለፍን ከም ዝዝርጋሕን ንምሃር ማለት። ስለዚ ካብ ውልቃዊ ምስጋና ናብ ኣድማሳዊ መዝሙር ዝሰጋገር ክፍሊ እዩ ዝኽፍሊ እዚ ማለት እዩ። ብዛዕባ ገዛ ርእሳ ክትዛረብ ፀኒሓ ድሕሪኡ ድማ ካብኡ ምስ ሓለፈት ናብ ኩሉ ህዝቢ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ ብምባል ተሰጋጊራ ቅድስት ድንግል ማርያም። ስለዚ ካብ ውልቃዊ ምስጋና ናብ ኣድማሳዊ መዝሙር ተሰጋጊራ ማለት እዩ። ምሕረቱ እንታይ ማለት እዩ? ምሕረቱ ወይ ድማ ምሕረት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ምሕረት ኣምላኽ ማለት ሓደ ከምዚ ስምዒት ጥራሕ ኣይኮነን። ምሕረት ማለት ሓጢኣት ይቕረ ምባል፣ ጸጋ መሃብ፣ ምድሓን ምፍጻም፣ ንሰብ ናብ ሕብረት ምምላስ። እዚ ምሕረት ኣብ መላእ ታሪኽ ድሕነት ዝርአ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረቱ ኣብቶም ዝፈርሕዎ ክትብል ኮላ እቲ ምሕረት ዝብል ቃል ትርጉሙ ይቕረ ምባል፣ ጸጋ መሃብ፣ ምድሓን ምፍጻም፣ ንሰብ ናብ ሕብረት ናብቲ ቀዳማይ ኮነት ዝነበሮ ናብ ሕብረት ወዲ ኣምላኽ ምምላስ ማለት እዩ ምሕረት ክንብል ኮለና። ስለዚ ኣብ መላእ ታሪኽ ናይ ድሕነት ዝረአ እዩ። እግዚአብሔር ምሕረቱ ስለ ዘብዝሐ፣ እግዚአብሔር ንህዝቡ ይቕረ ስለ ዝበሎም፣ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዝሃበ፣ እግዚአብሔር ምድሓኑ ስለ ዝፈጸመ፣ እግዚአብሔር ንሰብ ናብ ሕብረት ስለ ዝመለሶ እዚ ምሕረት
تبهايلو يصوع مالتي بمحرته يوزن حننا بمحرته يو زصدقنا مالتي ስለዚህ ምሕረት አምላኽ ብኺዳኑ ዝቀጸለ ፍቅሩ ይገልጽ ማለት እዩ አምላኽ ንህዝቡ እንታይ ይገብሮምኒ አይርስዖምኒ እንታይ ዳ ብምሕረቱ ይመርሖም ማለት እዩ ብምሕረቱ ይመርሖም እግዚአብሔር አይረስዕኒ ኪዳኑ አይጠልምኒ እግዚአብሔር ንህዝቡ አይረስዕን ንህዝቡ አይገድፍኒ እግዚአብሔር ምክንያቱ ምሕረቱ ዓቢዩ እስመ ለዓለም ምሕረቱ መዝሙር 135 እንድሕዳር ኢናስ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ትብልስ ካብቲ ቃላ ዘልስታ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ትብልሲ አዚ ይበዝሕ ማለት ስለዚህ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ አይቋረጽኒ እግዚአብሔር አይጠልምኒ እግዚአብሔር አይረስዕን እዩ እስራኤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ወዲቖም ብዙሕ ግዜ ዓልዮም ካብ እግዚአብሔር ተፈልዮም እግዚአብሔር ግና ብምሕረቱ ደገፎም ብምሕረቱ ደጋጊሙ መለሶም እግዚአብሔር ዝርስዕ አምላኽ አይኮነን ብምሕረቱ ደጋጊሙ ክወድቁ ከለውሲ ደጋጊሙ ብምሕረት ሃብታም ስለዝኾነ ደጋጊሙ መለሶም ማለት እዩ አይርስዓኩም ኢሉ ኣብ ኢደይ ወቅጠከም ኢሉ ወልአደደን ወሉ ነፍረ ኸርሳት ርስዓያ አደኳ አንተ ረስዐ አነ ግና ንዓኺ አይርስዓክን አይርስዓኩምኒ ኢሉ እግዚአብሔር ማለት ስለዚህ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ እቲ ምሕረት ብምምጻእ ክርስቶስ ፍጹም ተገልጸ በቃ ብምምጻእ ክርስቶስ ብፍጹም ተገሊጹ ማለት እዩ ስለዚህ ሞር ምሕረቱሲ ኣዝዩ በዚሑ ማለት እዩ ፈሲሱ ማለት እዩ ብምግላጽ እስኸማንሲ ብምሕረቱሲ ሰብ ብምዃን ኮይኑ ገሊጽዎ ብምድሓን ገሊጽዎ ማለት እዩ በጃ በመሃብ ገሊጽዎ ማለት ፍጹም ኮይኑ በክርስቶስ ወይ ድማ ብምምጻእ ክርስቶስ ፍጹም ኮይኑ ተገሊጹ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኣብዚ ውሽጥ እዚ ምሕረት እግዚአብሔር ኢና ዘለና ስለ ምሕረቱ እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረቱ ንዘለዓለም ዝኾነ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ በአና ብድኹማት ባሮቱ ውዳሴ ክውሕ ዘሎ ከምስገን ይግብኦ ማለት እዩ ቀፂላ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኢላ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ወለዶ ንወለዶ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ በቃ ንውሉድ ወለዶ እዩ ኣብዚሲ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲ ኣብ ዘመነይ ጥራሕ አይበለትን በቃ ምሕረት አምላኽ ሲ ኣብ ዘመነይ ጥራይ አይበለትን እንታይ ዳ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማለሲ ምሕረት አምላኽስ ብዘመንሲ አይወሰንኒ አይድረትኒ ምሕረቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ በቃ ምሕረት አምላኽ ኩሉ እዩ ዝረኽቦ ምሕረት አምላኽ አብርሃም ረኺብዎ ሙሴ ረኺብዎ ዳዊት ረኺብዎ ሐዋርያት ረኺቦሞ ቅዱሳን ረኺቦሞ ንሕና እውን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሕና እውን ክንረኽቦሲ ንኽእል ኢና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ቅዱስ ይቕረታ ሊቅ ኦሪጂን ካብቶም ቀዳሞት ሊቃውንቲ ክርስቲያናት ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ክትርጉም ከሎ እንታይ ይብል ምሕረቱ ክሳዕ ወለዶታት ይበጽሕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ይበጽሕ ምሕረት አምላኽ ንሓደ ወለዶ ጥራይ ኣይኮነን ንኽልተ ወለዶ ንሰለስተ ወለዶ ጥራይ እውን ኣይኮነን ንሓሙሽተ ወለዶ ጥራይ እውን ኣይኮነን እኳ ደኣ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናበለ ይዝርጋሕ ኢልዎ from generations to generations ካብ ትውልድታት ናብ ትውልዲ ይብል ኣብቶም ዝፈርሕዎ ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ ከም ድኹም ሰብ ኮይንካ
ناب قويتا ختقرب تخيلي خاي نعو انت فرح كايو نعو انت فرح كايو قنا بمخنيات اتي نعو زلكا فرحات قويتا زهبكا تسفا كتسمع إيخا وإذا ما كتسمع تخيلي خاي بمنتاي مخنياتو انت أتبل محراتو نتم تفرحوه نولد ولدو يا تبل ذلا تقال مالتي سلازي نعو انت فرح كايو قنا بمخنياتو تنعو زلكا فرحات قويتا زهبكا تسفا كتسمع إيخ تخيلي خاي ما كتسمع إيخاي سلازي نقويتا انت فرح كايو نسو تبعاتن سلطانن يهبكايلو نقويتا انت فرح كايو نسو تبعاتن سلطانن يهبكا منغستي يهبكا بزخا ابتحتي نغوس نغستات تخون بكريستوس إيسوس دما منغس السمايات كتورس تخيليخا نعو نزل علم كبرن حيلن يخون آمين يبل أورجن عزيو عميق زخونة ملأختي زلوه أبزي دنجل مريم بزعبا اتين الساز تقبلتو تسقا تراي ايكونت تزارب زلا كامناي قلا تمكرو نابناي كلو ودسب دحنت تسكاكر أقدما اتحيال عبيتي نقرات غير اللي ويلا قصيلا خا محرتو نتم فرحوو نولد ولدو تبل مالت اتي أباي زتقلص محرت اتي أباي زتقلص مدحن أباي ترايح زودا أيكونن زبل عميق ترجمان لو بسقاوي ولد محرت أملاخ نعلم بالزيادة تقليصو اتي أمهت أنا زولو كريستوس نايزي ملوكوتاوي محرت ملو مجلسي إيو مجلسي تكريستوس أمهت أنا محلاوي مجلسي تسقاوي ولدي سلازي أبقات راح زي كونه محرت أملاخ زودا أو لما دو زبل تايدا كاوز حلفة زبرخة زعمق ترجم اللي هو نولد ولدو إيو بمبات نولد ولدو محرت أملاخ كم تقدمنا زبل نايو جزية أي وسناني نحدا ولدو يكونن كم تأورجين زبلو نخلت ولدو نا يكونن نحمش ولدونا أيكونن إزي ناي قصري قداي أيكونن محرت أملاخ بزمن زي وسن مخانو زرئي إيو أب زمن أبراهام زنبر أملاخ أب زمن موسيون نسيو أب زمن نبياتون نسيو أب زمن هوارياتون نسيو أب زمن أبوتاتون نسيو لمون إتي محاري أملاخ نسو إيو سلازي نولد ولدو مالت حادة ولدو مس حلفة اتخالق ولدو ناتكأ تأمان النتن محراتن أملاخ كم زي وقارت يملكت مالتي كبر نسميهون أبتم زفرحوه فرحات أملاخ انتاي مالتيو إذي أقداسي نتبي خون فرحات أملاخ كاب أملاخ برعد مهدام مالت هايكونن كاد أسنا أملاخ كم أملاخ مخبار نقدس النقو مفلات نقالو مئزاز نخيت حزنو متنقا أكين مؤو بتحتنا منبر مالت إيو حدا ولود نفكر أبوو
كحزنو خمزي دلي اتنا أملاخ زفرح سبون كاب أملاخ كرحق أيدلني سلازي إذي فرحات زولودو فقري كبري تحتنان تأزازنتن إيو مالتي كم تصحف سبلنا مجمر تطبب نجزابير مفرح يخم زولا مالتي كم دخم سب ناب أملاخ تقرب تخيل زي ناي أوريغن حسب أزي صبغي مالتي ناب أملاخ نمقرب أقدمنا حيالات كنكون أيد ليناني دخمات كويننا هنقرب نخيلنا مالتي ويتهاي دخمي قنا فرحكنا أمنكان إلنا نقرب مالتي أبذ دخامنا نأملاخ كابانا زرحق نجر أيقونن دخامنا ناب حيلو نغنصقع زقبرنا يو مالتي سلازي أملاخ قويتاي أنا دخومي نسخاقنا حياليخا بني أبرت عني إلنا بفرحات بتأمن النت بتأزاز النت نابو خنقرب كلنا اكزابير حاجالات قبرنا أب حيلو نأمن حيلو دما صنعاتن برتعن يخوننا مالتي زي مستقصيلو انبلو قال قدس دنجل مريم بقلصم حيل قبره زبل سب دخوميو قلصم املاح جنا تايب حيالي مالتي فرحات املاح كاب دخام نام منفساوي تبعتي مرح اوريغن فرحات املاح نام محرت حيلي تبعت منغستي نابزي انوسدو نحدثب نجزي أبي يزفرح سب فرحات أملاخنا من تاي وسئتك ناب محرت ناب حيلي ناب تبعت ناب منغستي ناب منغست مخان ماشي منغستي فرحني خم منغست فرح بر منغست فرح سب يلا سلازي سب نأملاخ سلاز فرح نسبن نعلمن بزي قباء كام مفرح ناصع يخون مالتي ناصع سب يخون مالتي زي أزيو منفساوي عميق حسابي مالتي نأملاخ زفرح سب أبقدمي حاتيات قوم تبعات يركب نأملاخ زفرح سب أبقدمي حاتيات قوم تبعات يركب حاتيات سعر له حيلي اللو مالتي قصيلو غزي أملاخكا كريستوسي منغستي يهبكايلو سلازي ازي اتزلع على علامة منغست السماياتي إتانا مجرشا شوتو ناسي منغست موراسيا نجزي أبيهر أملاخ مفلات يا سلازي أورجين أمدراوي برخط راح دوايا بولون مالتي نابي يبصحو ويدما نابي يوصلو نام منغست السمايات يوصلو مالتي تحساب محرت أملاخ علامو نسب كاب صقومو تراي موصا يكون نسب أب كريستوس نسبسي أب كريستوس ناب هيوتن منغستن مئتاو بعل منغست تخول مالتي سب بعل سلطان تخول مالتي أب تحتي نغسات تقدمنا زبلنا سلازي ازي ملو مزمور دنجل مريم مس ناي دنجل مريم مزمور ملو بملو يسمع مالتي قدس مريم حدا بحدا استفل عليه حسابات الزاربني حدا عبي مستر ياتغلص مالتي سلازي اتقدسن حيالن املاخ محاري املاخيو تمحرت دما بكريستوس كاب ولدو ناب ولدو يسغاغر وي دما يبصح مالتي سلازي كابزين مهارو ندحر اهليو انينا املاخ فرحدي أنا أملاخ فرحدي الزوزدي أخبردي نجزي أبيهرسي كم حدا زرعت غيرنا دينا نردو نقطرنسي كمينا نقطرو فرحات نجزي أبيهر فرحيو نقول كل ناسي نجزي أبيهر كي قتلك كي قذفك ويقال خي جبرك دي خات فرحسي ويش كافوروس سلا عليه بتأزازنتن بتحتنانيها እግዚአብሔር تفرحو ازي ازيو اقداسي يخون مالتي نقالو خبردي مالتي እግዚአብሔር فرحدي كنقول كل ناسي رعدي ايكونن تايدا نقالو خبردي نفقادو اززدي حاتيات كابو كم زرحقني فليطه رحق دي خاب حاتيات
አቂድሙ በትሕትና ነብር ዲ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመገለልፃናይ ኦሪጂን ፍርሓት አምላኽ ንምሕረቱ ዘለና ልቢ ይኸፍት ምሕረቱ ንድኻምና ብሓይሊ ይቕይሮ እቲ ሓይሊ ድማ ኣብ ክርስቶስ ናብ ህይወት መንግስቱ ይመርሐና ማለት እዩ ስለዚ መገለልፃ ኦሪጂን ምሕረቱ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ኣብቶም ዝፈርሕዎ እዩ ዝብል ቃል ኣዝዩ መንፈሳዊ ዓሚቕ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እውን ምስኡ ተመሳሳሊ ካብ ቦታት እንታይ ብል ሓደ ቃል አምላኽ ኣብ ኩሉ ዘመን ኩሉ ግዜ እንታይ ሓደ እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ ኩሉ ግዜ ከም ዝሓልየሎም ከም ዝምሕሮም ይገልጽ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ኣይቅየርኒ ከምቲ ንኣብርሃም ዝመሓረ ንጴጥሮስ ዝመሓረ ንዓና እውን እግዚአብሔር ምሕረቱ የብዝሓልና እዩ ማለት እዩ ምሕረት አምላኽ ንኩሉ ወለዶ እንታይ እዩ ክፉት እዩ መድሓን ንቀዳሞት ቅዱሳን ንቀዳሞት ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ወዲ ሰብ ናብኡ ንዝመጽእ ምዃኑ የርእየና ሎሚ እውን ኣብ 2026 ዘለና ወይ ድማ ኣብ 2018 ዘለና ግእስ ከምቲ ኣብ ዘመን ሃዋርያት እግዚአብሔር ምሕረቱ ዘብዝሕ ዝመሓሮም ከምኡ እውን እግዚአብሔር ሎሚ ከምኡ እዩ ምሕረቱ ኣባና ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ምሕረት ናብ ሃዋርያት ዝፈሰሰ ከምኡ ከዓ ናባና ሎሚ ምሕረቱ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣይዕገትኒ እዩ ብዘመንሲ ኣይወሰን እዩ ማለት እዩ ነቶም ዝፈርሕዎ ምሕረቱ እውን ነቶም ዝፈርሕዎ ንውልድ ወለዶ እዩ ከም ዝበልክዎ ኣቀዲመ ምስ ናይ ኦሪጂን ሓሳብ ማለት እዩ ፍርሓት አምላኽ ማለት ብዙሕ ሰብ ብፍላይ ኣባና ንእግዚአብሔር ከም ጨካን ከም ፈራዲ ከም ዘርዕድ ጌርካ መስአል ኣሎ እግዚአብሔር ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ፍርሓት አምላኽ ማለት ክብሪ ኣኽብሮት ተኣዛዝነት ፍቅሪ ዝተሓወሶ ኣኽብሮት ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ትምህር ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ምሳሌ ቀዳሚ ሃለ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ከም ዝተባሃለ ቀዳመይቲ ጥበብ ንእግዚአብሔር መፍራሕ ንእግዚአብሔር ምኽባር ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ንእግዚአብሔር ምፍቃር ከም ዝኾነ ማለት ስለዚ ፍርሓት አምላኽ መጀመርታ ጥበብን መንገዲ ጽድቅን ምዃኑ እቲ ናይ ሓቂ ፍርሓት ካብ አምላኽ ኣየርሕቕኒ ናብኡ የቕረብ ሓቀኛ ፍርሓት አምላኽ እንድሕር ዳሃሊካ ናብ እግዚአብሔር ቅርበካ እምበር ካብ እግዚአብሔር ኣይፈልየካኒ ስለዚ ሓደ ውሉድ ነብኡ የኽብሮ እቲ ኣኽብሮት ፍርሓት ኣለዎ ግና ካብ ኣቡኡ ኣይሃድምኒ ከምኡ ድማ ፍርሓት አምላኽ ካብ አምላኽ ዘየርሕቕ ናብኡ ዘቕርብ እዩ ማለት እዩ ምሕረትን ፍርሓትን ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ክልተ ነገራት ብሓባር ተጠቂሶም ኣለዎ ማለት እዩ ምሕረትን ፍርሓትን ዝብላ እዚኦም ክልቲኦም ኣይፈላለዩን እዮም ምሕረት ብዘይ ተኣዛዝነት ተኣዛዝነት ድማ ብዘይ ምሕረት ኣይከውን ምሕረት ብዘይ ተኣዛዝነት ተኣዛዝነት ድማ ብዘይ ምሕረት ኣይከውን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተሞ ቦታት እታ ናይ መጀመርታ ፍርሓት አምላኽ ናብ ፍቅሪ አምላኽ ከም ዝመርሕ ይገልጹ ክርስቲያና መጀመርታ ብፍርሓት ይጅምር ብፍቅሪ ድማ ይፍጽም ድማ ይብሉ ስለዚህ ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ምሕረት አምላኽ ንኩሉ ሰብ ይፈስስ ይውሕዝ ማለት ኣይኮነን ቅድስት ድንግል ማርያም ምሕረቱ ነቶም ዝፈርሕዎ ክትብል ኮላ ነቶም ዝፈርሕዎ ዳ እምበር ንኩሉ ሰብ ዝፈስስ ማለት ኣይኮነን ነቶም بأمنتن بخبرن بفرحات ناو زمصو ايوم بمحرت زنبرو ام محرت املاخ زنبر منيو اتي بأمنت بتعزازنت بتحتنا بفرحات
ዝመላለስ ሰብ ወይ ድማ ኣብቶም ከምዚ ኣመሰለ ህይወት ዝመላለሱ እዩ ምሕረት ኣምላኽ ዝፈስስ ዝሰርሕ ያት ብዘላ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለዚ ንእግዚአብሔር ነፈርሖ ዶ ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ ዶ ንእግዚአብሔር ነኽብሮ ዶ ኣቅድምኡ ትሕታት ዲና ንቃሉ ንሰምዕ ዲና ንፍቃዱ እዙዛት ዲና ዝብል መሰረታውያን ሓሳባት እዚአን ዘለሃ ቅድስት ድንግል ማርያም እንመሃረ ማለት እዩ ክርስቶሳውያን ንእግዚአብሔር እንድሕዳ ንፍርሖ ኮይና ምሕረቱ ኩሉ ግዜ ኣባና ይፈስስ ማለት እዩ ምሕረቱ ካብ ጥንት ዘመን ጀሚሩ ክሳዕ ዝሕጂ ኣይውዳእኒ ምሕረቱ ንዘለዓለም እሞ ምሕረቱ ኣይውዳእኒ ተባሂሉ ተጻሒፍልና ስለዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ እኳ ደኣሲ ኣብዚ ብዕጽፊ ኣብ ዘመን ዚ ብዕጽፊ እዩ ካብቲ ኣብ ኦሪት ዝነበረውን ተገሊጽልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ዓበይቲ ትምህርትታት እንመሃረና ኣለና ካብዚ ናይ ለማዓንቲ ትምህርትና ማለት እዩ ተቀዳመይቲ ምሕረት ኣምላኽ ከም ዘይውዳእ ሎሚ እውን ክንረኽቦ ንኽእልና ኣምላኽ ኣይምሕረንን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮና እንታይ ክንገብረልና ቦርቅቕና ክነውፅኦ ኣለና ዝፅህ እንድሕዳኣ ኮይኑ ክንፅህ ኣለና ዝብርቅቕ እንድሕዳኣ ኮይኑ ክንብርቅቆ ክንክእል ኣለና ማለት ክነውፅኦ ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ንምሕረቱ ገደብ የብሉን ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንምሕረቱ ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ኣይምሕረንን እዩ ትብል ዘለኻ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣንተ ዓሻ ትብለካ ኣላ ምሕረቱ ንውልድ ወለዶ እዩ ንውልድ ወለዶ እዩ ምሕረቱ ኣብ ምሕረቱ ተወከል ኣብ ምሕረቱ ተጸጋዕ ብተኣዛዝነትን ብፍርሓትን ጥራሕ ፀዋዓዮ ጥራሕ ቀረቦ እግዚአብሔር ክመልኣካ እዩ ሓይሊ ክህበካ እዩ ጽንዓት ክህበካ እዩ መንግስቱ ክህበካ እዩ ኣብ ትሕቲ መለኮታዊ ጽላል ሓላውኡ ክትነብር ኢኻ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ነገስታት ክትነብር ኢኻ ትብለካ ኣላ ብመዝሙራ ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ ተኻልአይቲ ኣምላኽ ኣይቅየርኒ እቲ ንቅዱሳን ዝገበሮ ምሕረት ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቶም ቀዳሞት ዝገበሮ ሎሚ እውን ኣባኻ ክገብሮ ይኽእል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንኣብርሃም እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንሙሴ እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንእስራኤል እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንዳዊት እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንጴጥሮስ እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንጳውሎስ እንድሕር ደኣ ምሒርዎ ንዓኻ ዘይምሕረሉ ምኽንያት የብልካን ምኽንያቱ ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶ እዩ ኣብ ክልተ ወለዶ ኣይኮነን ኣብ ሰለስተ ወለዶ ኣይኮነን ኣብ ሓሙሽተ ወለዶ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንውሉድ ወለዶ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣይቅየርኒ ኣነ ክቅየር ይኽእል እየ ንስኻ ክትቅየር ትኽእል ኢኻ ተሓደ ክቅየር ይኽእል እዩ እግዚአብሔር ግን ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተማልም ወዮም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም እንታይ ንሱ እዩ በቃ ንሱ እግዚአብሔር ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይልወጥኒ ኢሉ ስለዚ እቲ ዘይልወጥ ኣምላኽ ምሕረቱ ከዓ ኣይልወጥን እዩ እንተ መፂኻዮ እንተ ፀዊዕካዮ ኣብ ቅድሙ እንድሕዳ ተንበርኪኽካ ብፍርሓትን ብተኣዛዝነትን ኣብ ቅድሙ እንድሕዳ መፂኻ እግዚአብሔር ምሕረቱ ኣባኻ ከፍስሶ እዩ እቲ ዘይቅየር ኣምላኽ ዘይልወጥ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዘለዓለም ዓለም ንዝኽሩ ስሙ ይኹን እታ ሳልሰይቲ ምሕረት ኣምላኽ ይቕረታ ፍርሓት ኣምላኽ መንገዲ ምሕረት እዩ ፍርሓት ኣምላኽ መንገዲ ምሕረት እዩ እቲ ብኣኽብሮትን ወይ ድማ ብኽብርን ብተኣዛዝነትን ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ምሕረቱ ይረክብ በቃ በዛ መንገዲ እዚኣ እንድሕዳ መጺኻ ምሕረት ኣምላኽ ክትረኽቦ ኢኻ ጸጋ ክበዝሓልካ እዩ ምድሓንካ ክበዝሕ እዩ ጸጋኻ ክበዝሕ እዩ ሰላምካ ክበዝሕ እዩ መዝሙርካ ክበዝሕ እዩ ተስፋኻ ክልምልም እዩ ኣይጽምሉን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ማርያም በዛ ጥቕስ እዚኣ ንኹሉ ክርስቲያን ንኹሉ ኣማኒ ተስፋ ትህብ ማለት እዩ ተስፋ ትህብ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ናይ ሓደ ወለዶ
أملاخ طرح زي كونس ناي كل ولدو مخانو محرتو زي كيرن زي ودائن مخانو اتوام بفرحاتن بأمنتن ناوو زمصو أو كل ولدو محرتو كم زرخو إنا لما أنتي نمحر كابز قالزي قال إنه إشتي نجار تمهيرنا خنكون تسفاي قبر كمتي قدس دنجل مريم محرتو تردئا زمرت اللو نحناون محرتو تردئنا خنزمر أم محرتو خنبر كنوكل ناوؤو خنقرب እግዚአብሔር ይደግፈና ስለሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር ኣብትገብርዎ ጸሎት ጽኒል ይስማዕኩም ይቀኒል